Alors, Lioma, comme vous voyez, on est avec Dr Abdel Baroudi, militant marocain en exil depuis 51 ans. C'est ce que est poète, écrivain, un des premiers architectes civils, c'est ça, c'est Baroudi, au Maroc. Voilà, et plusieurs doctorats, et plusieurs livres qu'il a écrits sur l'immigration, aussi sur le Maroc, sur la révolte des peuples marocains, entre autres, qu'il a écrit sur un pseudonyme. Et puis la résistance au régime répressif de Hassan II, et puis le régime bureaucratique de Mohamed VI, qui est aussi un régime ultra répressif, et on le voit actuellement avec ce qui se passe dans le Rif. Alors voilà, et puis bah, c'est un artiste peintre aussi, qui a fait énormément de tableaux, énormément de poèmes, surtout résistants, engagés, entre autres. Bah, il est beaucoup connu chez les gens de son âge. Malheureusement, avec ce qu'on vit au niveau en France, au Maroc et un peu partout au niveau de l'immigration et le boycott de tous ceux qui disent, de ceux qui ont la voix libre au niveau des Marocains et au niveau des habitants d'Afrique du Nord et un peu partout dans le monde. On le voit actuellement avec la voix muselée de tous ceux qui s'inspirent à la liberté et à la dignité des peuples. Alors oui, c'est pourquoi on a décidé de donner aujourd'hui la parole à Dr El Baroudi, qui va nous parler surtout de la situation au Maroc actuellement, en particulier dans le Rif, mais aussi nous parler un peu de la situation au niveau de l'Afrique du Nord aussi. C'est Baroudi, c'est à vous la parole. Vous pouvez parler bien sûr en français, mais de temps en temps, si vous voulez faire un petit résumé en arabe, il n'y a pas de problème aussi. Au même en tamazight, parce que pas mal de gens qui nous suivent et parlent le français, oui, d'autres qui parlent anglais, mais aussi qu'il y en a qui parlent le berbère, beaucoup qui parlent le berbère ou le tamazight, mais aussi ceux qui parlent l'arabe. C'est à vous la parole, c'est Baroudi. Voilà. فين هذه نعطي من هنا هذه ديرها في ودنك وهذه تهضر منها. Voilà. C'est bon, c'est bardé. Allez. Alors, je vous laisse avec Dr El Baroudi. C'est bien. هذه هي c'est bon. غادي تهضر شدها بحال هكا ولا غير شدها غير بحال هكا، شدها غير بحال هكا غادي تهضر انت. صح. هي الهضره كاينه غير هنا. لأنها قصيرة شي شوية. هذه هي فين كاين كل شيء. هنا فين كاين كل شيء. Voilà. C'est Baroudi, c'est à vous la parole. زيد سي بارودي. يعني كاين هذا الظاهرة اللي خصنا هذا نركز عليها، وهو المغاربة لا يعرفون هذا التاريخ نتاعهم. التاريخ نتاعهم مجهول من طرف غالبية هذا الشباب المغربي حاليا، ولهذا يعني ما يمكنش عندهم هذا الجيل الجديد ما عندهمش شي بوصلة باش يعني هذا يفهموا هذا المسائل اللي كتسير يعني في المغرب واللي صارت منذ 1950 يعني في الواقع المغاربة ما كيعرفوش بأن هناك خيانة عظمى من طرف حزب الاستقلال. حزب الاستقلال الجرائم نتاعو ضد هذا، ضد المقاومة وضد يعني هذا ما معروفاش حاليا لحد الآن. وثانيا هذا الناس يعني ما فهمانيش لماذا الأحداث حاليا كيعيشوها وهي عندها خلفيات ديال 50 سنة، ديال 50 سنة وما عارفينش واحد القضية أخرى، وهو هذا النظام الملكي اللي يحصره اللي يكون غير مشروع تماما. لماذا غير مشروع؟ لأن هذا لما هذا الاحتلال دخل علينا الصبنيول والفرنسي، يعني المقاومة يعني كانت هذا تقاوم على نفس الخط ما بين هذا الغزاة والقصر الملكي. إذن لا يمكن هاد الناس ما يكون عندهم المشروعية، لأن ساهموا في احتلال وفي غزو المغرب. مثلا هذا دوغول لما هذا زاح هذا المارشال بيتان اللي كان هذا يشتغل مع الألمان، مستحيل بأن اليوطي يستمر في الحكم. وعندنا هذه الظاهرة موجودة
المغاربة سامحين بأن هذه الدولة الملكية مستمرة، وهي يعني ملكية خائنة. الدليل على هذا لما وقع اتفاق، هذا الذي ديال 2012 والأغلبية الساحقة ديال المغاربة ما عارفينش هذه الظاهرة. وهذا جدي اللي جاب هذا هذا الجانب، وهذا الوالد نتاعي رحمه الله هو اللي عطاه. ألا وهو في 25 ماي 2012 هبطت 20,000 فارس. 1912 20,000 فارس هبطت من قبيلة بني وراين وطوقت فاس. وشنا هو الهدف من التطويق ديال فاس؟ وهو الاستيلاء على هذا مولاي حفيظ والقضاء على اليوطي اللي كانت ما عنده ثكنات ديال 5000 جندي. وثم لأول مرة رفع الشعار إقليد نيرومين. لأول مرة 15 ماي 1912 رفع الشعار إقليد نيرومين وتطويق فاس، وكان الهدف منه استيلاء على هذا مولاي حفيظ واش يعلقوه، وبعدين القضاء على التكنة العسكرية ديال اليوطي. وشكون اللي نقدهم؟ وهو الجنرال قورو اللي كان كيحارب زيان ومحاوحمو، هو اللي نقدهم. جاب العساكرية نتاعو والمدافع والطائران ونقدهم، وما كان مشى، كان هذا مولاي حفيظ مشى. ولهذا قلت لك الخيانة العظمى اللي قام بها مولاي حفيظ. لأن على فكرة مولاي حفيظ لما مضى على هذاك ديال اتفاق ديال الحماية عطاو له 375 فرنك سنويا، وعطاو له 40,000 هذا باوند هذا استرليني. وهذا وجابوه هنا في فرنسا وبداو كيجولوه في فرنسا ثم بحال القرد، بحال الحيوان ديال هذا. وهذا وفي الاخر دخلوه لطنجة وبقات تما حتى مات. هذاك المولاي حفيظ انا عطيته الكنيه ديال مولاي القنطار، لان كان كيوزن اكثر من 100 كيلو، ولا سميته مولاي القنطار. ولهذا قلت لك هاد الناس يعني حاليا سدت الحكم وما عندوش اي مشروعيه، لان هذا شاركوا في نفس الخندق في احتلال وغزو واكثر من ذلك. وهو كانوا يحاربوا في المقاومه عبد الكريم، وهذا حتى يعني حتى آية بوعمران وذاك المناطق كلها كانت ويذكر الانسان الدور ديال القلاوي، دور ديال قبيله القلاوي اللي هذا كانت في نفس الخط مع القصر ونفس الخط مع الغزاة، وقضاوا على حركة عبد الكريم. هذا هو اللي مش معروف. وأما من الخيانة لحزب الاستقلال، خيانة حزب الاستقلال هذه يعني سر من الأسرار اللي ما معروفاش لحد الآن، لأنه ما كان بكل صراحة يعني هما اللي كان كيغتالوا يعني المقاومين أتباع هذا، هما اللي قتلوا عباس المسعدي هما. وعرفتي بأن القرار يعني اغتيال عباس المسعدي لأن أنا كنت في القوات الشعبية وبحثت على هذه المسائل. وعلى بالك هذا لما البصري محمد البصري اللي هو من تاونات جاب اخبار بان انا كان بحث على هذا الناس اللي اغتالوا عباس المسعدي. اش عملوا؟ كان جبروا لي باش نعمل هذا التدريب في الجزائري وتما قرروا باش يخليو باش يقتلوني. وشكون هذا نقدني؟ وهو النمري هو سوسي، والنمري هو لما جاب اخبار بان كان هذا البصري والجماعه نتاعو يقتلوني، مشى لعنده هذا الجزائر العاصمه قال له والله لو كان ما وقع شي حاجه الباردي غادي نصفيها بسلاحنا وفعلا توانى على هذا، تراجع على هذا على اغتيالي،
وما كنت مشيت تقريبا مشيت فيها. وقلت لك يعني هذه الخيانة ديال الحزب. وبعدين كاينه ظاهرة اللي ما معروفاش تماما، وهو عرصات بريشة. عرصات بريشة تما كان كيعذبوا الناس ويقتلوهم ويذبحوهم ويدفنوهم تما. ولحد الان دابا واش داك عرصات بريشة في النواحي ديال تطوان مازالت تما. دفنوا واحد العدد كبير ديال الانصار ديال عبد الكريم، ذبحوهم. وفي هذا النطاق خص الانسان يعني يذكر الدور ديال الغزاوي. الغزاوي لما كان في حكومه ثانيه في البدايه بكاي الامن، مدير امن الوطني، هو اللي كان هو مختص يعني في هذا الشيء ديال الملاحقات وهذا وهذا وفي حبس وهذا وقتل وتعذيب ديال المناضلين تابعين هذا لعبد الكريم. وهذه ما معروفاش. الدليل على هذا أن كنت أنا في القوات الشعبية، يعني كنت كنبحث على هذه المسائل. واحد النهار جا عندي هنا أحمد بن جلون، خو عمر بن جلون. قلت له الله يجازيك بخير، تمشي يعني المركز ديال الحزب الاستقلال وتجيب لي اللائحة ديال اللجنة التنفيذية. وعرفتي مشى له ثما 2 مرات ورفضوا له باش يدخل هذا الوثائق ياخذ هذه اللجنة لأن قبل اغتيال ديال عباس مسعدي اللي كان يعني هذا من أنصار ديال عبد الكريم، قبل ما يقتلوه صوتوا بالتصويت. وهذا اللجنة التنفيذية بكاملها صوتات باستثناء واحد. عرفتي بأن هذه مهمة جدا، باستثناء واحد وهو عبد الرحمن اليوسفي. عبد الرحمن في ذاك الوقت كان يعمل مع عملية جراحية على الصدر في مدريد. ثم أما الباقي ديال اللجنة التنفيذية كلهم، هذا بن بركة، بو عبيد، كلهم هذوك الناس كلهم، بن سعيد، كلهم صوتوا لاغتيال هذا عباس مسعدي. كلهم هذا صوتوا يعني بالاجماع وصوتوا على ده. والمغاربه ما كيعرفوش هذا الشيء، ما كيعرفوا حتى شي حاجه على عرصه بريشه. دابا واش بهذاك عرصه بريشه في النواحي ديال تطوان لان كانت ملك ديال حزب الاستقلال، واش مازال تما ولا هذا اللي حذفوها ولا هذا اللي قسموها ولا ما نعرف. المهم انا كبارودي كان طلب باش هذا الملف من جديد يفتح وبعدين هذا تفتح قضية قضائية ضد هاد المجرمين، هذا الخونة اللي هذوك الناس قطعوا هذا اللي نفسهم تاريخ وهذا ونضال وهذا الشيء. كل شيء مزيف، كل شيء. القادري والتخربيق والقزاوي كلهم هذوك الناس مجرمين كلهم. اما الحكايات ان انت على ابو عبيد وبن بركه كل هذا انا نعرفها كشخص كنت مناضل هذا في القوات الشعبيه، نعرف ماذا يعني النضال نتاعهم، ماذا النضال نتاعهم. ومش من الصدفه احنا يعني في اخر نفق لا اقول شيء يعني هذا شيء مظلم. وشوف دابا الاحداث اللي كتصير في الريف مثلا حاليا في الحسيمه، هذا دليل يعطي بان يعني المسائل اللي كان طرح عبد الكريم في ايام الاحتلال الاسبانيولي الفرنسي ما زالت مطروحه. ودابا القضيه ديال الحسيمه ما غاديش تنتهي تماما، ولهذا النظام خايف لان منذ هذا من شهور والناس يعني لان ما خادينش حقهم، لان هذا البلاد نتاعهم اخذت من طرف المافيات ديال المخدرات. المغاربه ما عارفينش بان هناك 300,000 قطار استولى على القصر وكي يزرع فيها المخدرات. وكل سنه في 2005 كان يجني عشرات المليارات ديال الدولار. دابا ما عرف شحال. المهم دابا عندك الحشيش على في جميع حتى الجبال طلع الحشيش حتى للفوق، يعني 300,000 قطار دابا
كل هذاك البلاد استولى عليها، ودابا كاين ينبث فيها الحشيش وكيصدروا. ودابا الدليل على هذا، دابا المغرب صار المصدر الاول على الصعيد العالمي ديال الحشيش، المصدر الاول. هذه يعني مثبوته من طرف الوثائق الدوليه. والمشكل ديال المشكل ديال الريف يعني هو مشكل ديال المغرب كله، وهو اللي كيتسمى بالفرنساوي لو كونتونسيو. لهذا المسائل لا يمكن ان ينتهى اذا الريافه والمغاربه بصفه عامه ما اخذوش حقهم. اذا ما اخذوش حقهم وهذا النظام ما مستعد يعني هذا يعطي حقوقهم المغاربه ولا ريافه المغاربه. الدليل على هذا احنا ما نعرفوش دابا شحال العدد ديال المناضلين ديال الحسيمه ومزور خذوهم راهم في الدار البيضاء كيعذبوا فيهم. ما نعرفوش. ولهذا يعني انا بالنسبه لي التاريخ، وهو التاريخ ما يسمى التاريخ، وهو اولا المحاسبه ديال القصر منذ ايام عبد الكريم، محاسبه القصر كهذا كملكيه خائنه، ومحاسبه حزب الاستقلال كهذا حزب اللي كان عنده طموحات قد الخلا باش يستولى على الحكم، وكان يخوض حرب موازيه هذا مع القصر باش يقضي على انصار ديال عبد الكريم وحركه عبد الكريم. والمعروف بان عبد الكريم كان عنده مشروع، كان عنده رؤيه على المغرب، على صعيد المغرب العربي كله، وكان الشخص وحدوي. واذا به هذا حزب الاستقلال وهذوك الناس وهذاك اللفيف اللي كانت حول هذا على الفاسي وبن بركه، كانوا هذا يعني تقريبا عنصريين. لما هذا حركه عبد الكريم يعني هذا مقاتلين عبد الكريم وصلت عين عيشه، ما وصلت عين عيشه في بداية 1620 يعني هذا البرجوازية العقارية ديال العقارية وهذا والتجارية ديال فاس مشاو هذا التجؤوا الليوطي، قال لهم بان خصك تحمينا هذا من هذا الحركة، من الحركة البربرية اللي جايت ان هذا لان عارفين لان البربر كان يشكلوا خطر علينا. هذا شعار ديال الناس ديال حزب الاستقلال في ايام عبد الكريم، هذه ثابته ما فيها شيء. هنا لما هذا قوات عبد الكريم وصلت لعين عيشه ان مشاو هذا التجؤوا الليوطي، قال لهم خصكم تحمينا ضد الخطر البربري. ولهذا المسائل كلها المغاربه خصهم يعرفوها. الشيء اللي هذا بغيت باش هذا يكون هو فتح الملف ديال الملكيه المغربيه، وفتح الملف ديال حزب الاستقلال، وكلهم سواء الملكيه او سواء حزب الاستقلال هما يعني مؤسستان خائنتان. Sibarodi, est-ce que vous pouvez nous parler et analyser la situation de le RIF actuellement? Le RIF actuellement, c'est vraiment c'est l'actualisation du contentieux qui date du temps de la résistance d'Abd el-Krim. Ça n'a pas changé, c'est les mêmes termes. C'est les mêmes termes. Et les gens, en fin de compte, il faut apurer le contentieux. Qu'est-ce que c'est le contentieux? C'est d'abord que les gens aient leurs droits. Et avant tout leurs droits, c'est-à-dire à récupérer leurs terres. Dans le palais s'est emparé environ 300 000 hectares pour cultiver le hashish. C'est ça en fin de compte. C'est ça que les rifins demandent. Les rifins demandent, c'est ça. Toutes les revendications sociales sont quasiment identiques.
Par exemple, quand il y a eu la guerre en 58-59, c'est exactement les mêmes revendications. Quand Hassan a fait son discours en 84, il a commencé à insulter les Rifins, les traitants d'Aubèche. C'est exactement les mêmes revendications. Et bien on retrouve exactement les mêmes revendications. Les mêmes revendications qui datent, en fin de compte, du temps d'Abdelkrim, quand la résistance a été vaincue par les Espagnols et les Français. Ça n'a pas changé. C'est pour cela qu'il y a une permanence du contentieux séparant le peuple marocain d'une façon générale et le peuple rifin d'une façon particulière, avec cette monarchie qui est une monarchie de trahison. Je persiste et signe. C'est une monarchie qui ne mérite pas d'avoir le pouvoir. C'est ça. C'est quoi ce que vous pensez au niveau de ce qu'on voit actuellement, la résistance qui s'abat sur le Maroc, parce que la résistance, on en voit un peu la solidarité qui soit au sud, au nord, un peu partout au Maroc. C'est-à-dire les gens manifestent leur solidarité avec les soulèvements populaires dans le Rif, et on voit qu'il y a une résistance au régime. Oui, mais j'ai dit, je reprends, c'est vraiment le terme de contentieux. Le terme de contentieux, c'est-à-dire il y a une permanence de non-droit. Une permanence de non-droit, de non-liberté. De non-liberté, de non-droit. Les Marocains n'ont pas encore acquis leurs droits sur leur propre pays. Maintenant que leur pays est absolument devenu la propriété privée des palais. Les Marocains ne savent pas, par exemple, que la propriété foncière du palais s'élève à 1 700 000 hectares. 1 700 000 hectares. Il y a 50 barrages. Sur 50 barrages, il y a les fermes du roi. Et tout le reste, en fin de compte, c'est des terres stériles qui restent aux Marocains. Donc, en fin de compte, actuellement, ce qui se passe dans le Hoceima et ailleurs, c'est la permanence du contentieux entre les Marocains d'une façon générale et le Rif, parce que le Rif, c'est le révélateur de ce contentieux. Le révélateur de ce contentieux. Oui. Et le révélateur de ce contentieux et que les Marocains ne savent pas, et que s'ils ne se soulèvent pas, et bien ce contentieux continue et que en fin de compte les gens qui occupent le pouvoir, ils continuent à l'exploiter et à le gérer à leur faveur. C'est pour cela que moi j'ai un mot d'ordre qui date de 2012, de 1912, ألا وهو أقليد نيرومين, les rois de l'étranger. Les rois de l'étranger. Ce mot d'ordre a été mis en avant le 25 mai de 1912. Et il reste absolument d'actualité. Ce sont les rois de l'étranger, لأن ce sont السلاطين الأجنبي هم اللي حاليا مسيطرين على هذا. الدليل على هذا احنا حاليا يعني تقريبا محتلين من طرف الإسرائيليين. الصحراء، الجيش الإسرائيلي هذا متواجد منذ 1973. الحيط الصحراوي 2500 كيلو بني من طرف الجيش الإسرائيلي. النفايات النووية الإسرائيلية دفنت الصحراء الغربية، والمغاربة لا يعرفون هذا. اليهود نتاع المغرب باعهم الحسن هذا كل $50 القنق، وخذ عليها فلوس
والمغاربه ما كيعرفوش هذه القضيه، هذا الجانب. ولهذا قلت لك كل هذه المسائل غير معروفه. ولهذا في البدايه أنا قلت بان المغاربه لا يعرفون هذا تاريخ بلادهم وتاريخ شعبهم، لان ولا واحد تكفل لحد الان باش يثقفهم في هذا الاتجاه. وانا يعني انا اشاهد لان كنت في الاتحاد القوات الشعبيه، لا ما كاين حتى شي حاجه من هذا القبيل. يعني لما كنت في صفوف القوات الشعبيه يعني كلهم كانوا هذا منغلقين على انفسهم، كلهم كان كيعتقدوا بان هذا السلطه والحق على السلطه يعني هذا محصوره هنا في الزمره نتاع فاس والرباط والدار البيضاء. هذا هو. وانا اشاهد على هذه المساله، وكان كثير المغالطات. يعني هذا التاريخ كثير نتاع المغالطات، وانا هذا مستعد نجاب اي شخص في هذا الميدان، لان خلاف الناس انا اعرف انا التاريخ المغربي، وانا اعرف ما هي حركه عبد الكريم، ما هو يعني الحجم ديال الخلاف ما بين هذا اللي كنسميه بالفرنساويه لو كونتونسيو اللي هو دائما موجود ومازال حاليا حي. وهذا هو اللي مازال مطروح في الشوارع ديال الحسيمه منذ 8 شهور. يعني ولهذا قلت لك أنا ما دام المغاربه ما عارفينش هذه المسائل كلها، لا يمكن الانسان هذا نعمل ان المسألة غادي تتغير. لان الناس يعني الرهان تاعهم هو العنف. عندهم المساعدة الأجنبي، وعندهم الإمكانيات كلهم ديال طاقة في البلاد اللي هذا كيوظفوها لصالحهم، والمغاربة مغلوبين على أمرهم، وهم عايشين عايشين في الظلام. والدليل على هذا وهو هذا الملكية علينا على ظهرنا على كاهلنا منذ 385 ألف عام وهما على ظهرنا، ومازالين غادي يستمروا، ما دام المغاربة ما عارفينش بأن هاد الناس ملكية خائنة، ملكية نتاع سلاطين ديال الأجنبي، ملكية ديال سلاطين المحتلين والغزاة وهذا والاستعماريين. قلت لك الإسرائيليين دابا مستعمروا هذا بلادنا، مستعمروا هذا، حتى الديوان الملكي مستعمر، وكل هذا الضباط وكل هذا يعني الأطر ديال النظام دابا كتخرج من المعاهد الإسرائيلية كلها. ولكن المغاربة ما عارفينش لأن ما كاين حتى شي هيئة ولا شي تنظيم ولا شي حزب باش هذا ينبه المغاربة، على هذه الظاهرة الخطيرة جدا. ولهذا كنشوف دابا هذا واحد الثبات المخيف اللي هذا يخيم على المغاربة، يخيم على المغرب. ثبات تماما، لا شيء يتحرك، كل المسائل يعني هذا تمشي كالعادة في الرتابة التاريخية منذ قرون ولحد الآن يعني لا شيء يتغير. وهناك واحد الزمرة قليلة يعني هذا اللي حول، كاين القصر وكاين واحد الزمرة اللي حوله، هما اللي كيستغلوا هذا المغرب لصالحهم، يعني بالتنسيق مع الأجنبي، القوى الأجنبية. ودابا العنصر الجديد وهو يعني الاحتلال ديال إسرائيل هذا اللي موجود حاليا. كل الضباط حاليا السامون دابا كيتخرجوا من إسرائيل، كل ضباط هذا من الأجهزة كيتخرجوا من إسرائيل كلهم، والمغاربة ما عارفينش. سي بارودي دابا comme on voit que Macron s'est rendu au Maroc, tu vois, voilà, il s'est rendu au Maroc, et pendant cette visite, quand il s'est rendu au Maroc, c'est lui qui a pris la parole, alors qu'on voit que les survivants populaires dans le Rif, ils ont pris 8 mois maintenant,
le roi n'a jamais ouvert sa bouche. Mais dès que Macron sera au Maroc, c'est lui qui prend la parole. C'est comme si c'est. Hein? On voit que Macron, quand il s'est rendu au Maroc, Mais, c'est lui qui a pris la parole. Alors oui, il n'a rien dit pour lui. oui, mais non, mais le roi, qu'est-ce qu'il a à dire? Il n'a rien à dire. Eh ben. D'abord, c'est ce que j'appelle la médiocrité dans toute sa majesté. Et il ne faut pas oublier que les Marocains ne savent pas non plus, ils ne savent pas non plus que Sa Majesté actuelle a redoublé au baccalauréat. Il a échoué au baccalauréat. Il a refait la classe. C'est son père lui-même qui l'a obligé à redoubler, à refaire la classe pour elle. Mais il n'a rien à dire. Il a ses intérêts. Quant à Macron ou à Sarkozy, mais ils défendent leurs intérêts et l'intérêt de leur pays. Ça, c'est normal. C'est normal, ils défendent les intérêts de leur pays, ni plus ni moins. 60% des investissements au Maroc sont français. 60%. Et la langue française aussi occupe elle joue un rôle décisif. Donc, que ce soit Macron, que ce soit ou Sarkozy ou François Hollande, ils défendent exactement les mêmes principes, à savoir les intérêts de leur pays. Et le monsieur, le sultan actuel, il n'a rien à dire. Il défend, en fin de compte, les intérêts de sa famille, de ses partisans, et c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Et ça date depuis 385 ans. 385. Et c'est normal. Et rien ne changera tant que les Marocains ne se soulèvent pas. Ne se soulèvent pas. Je rappelle toujours le mot d'ordre, shi'ar, le mot d'ordre qui a été prononcé le 25 mai 1912, à savoir le sultan Eglid Neromin. Dans tous mes écrits, كل أدبياتي أذكر بهذا الشعار. هذا الشعار وهذا الشعار رفع من بعد في الريف حركة عبد الكريم، رفع من طرف آية بعمران، رفع في المظاهرات الصاخبة والدموية ديال الخنيفرة. وهذا الشعار المغاربة ما يعرفوش أن هو الأساس نتاعو. منين انطلق؟ هو أنا لأول مرة، لأن هذا جدي هو اللي جابوه، لأن كان شارك في الحركة. هذا في هذاك 20,000 ديال الفارس. الشعر ويرفعوه من جديد، وهو أقليد نيرومين. أقليد نيرومين ولهم الحق هذوك الناس اللي كانوا ثم 20,000، يعني حول فاس المطوق فاس يطلبوه وهذا ويرفعوا الشعار ويقول له هذا مولاي حفيظ كان يعني هذا السلطان الأجنبي. سلطان. Il faut qu'on parle surtout du Maroc actuel, parce qu'il y a Mohamed VI, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a fait des choses et des avancées sur les droits de la femme, les avancées au niveau des libertés individuelles. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Non. Il a changé uniquement la façade de la boutique. Rien n'a changé. Son père était un criminel et un traître. D'ailleurs, que les Marocains reviennent à ma lettre historique que je lui avais envoyée en février 1991, où je l'ai accusé de haute trahison avec vraiment des faits absolument documentés et prouvés. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ces tueurs après pour m'assassiner à cause de cette lettre de 31 pages. Et là, il y a tout le contentieux en fin de compte. Et il existe toujours. Il se trouve que les Marocains ne connaissent pas cette lettre, qui est quand même un document absolument historique de 31 pages où j'ai accusé Hassan de toutes les trahisons.
Et il se trouve que les Marocains ne connaissent pas, alors que ma lettre est sur Internet depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et ce n'est pas moi qui fait rentrer dans cette lettre sur Internet. C'est une Française que je ne connais même pas. C'est elle qu'un jour, elle m'a envoyé, m'a dit, m'avait demandé de lui envoyer des documents sur le Maroc, et je lui ai envoyé, entre autres, ma lettre. Et par la suite, elle a demandé est-ce qu'elle peut mettre ma lettre sur Internet. Et c'est elle qui a mis cette lettre sur Internet. Et pourtant, elle est sur Internet depuis 18 ans, et les Marocains ne la connaissent pas. Les Marocains ne connaissent pas et il y a énormément de gens qui savent qu'elle est sur Internet, mais qui ne l'ont pas lu. D'ailleurs, quand il y avait les réunions de ce qu'on appelle le printemps arabe, auquel j'ai assisté de temps en temps, je l'avais dit. Mais jamais personne ne l'a lu. Jamais. Cela veut dire que les Marocains ne s'intéressent pas à leur histoire, ne s'intéressent pas à la tragédie de leur pays, et ça continue. Et pourquoi Abd al-Baroudi n'est pas connu actuellement? Pourquoi? Ah non, mais de toute façon, pourquoi Abd al-Baroudi? Parce que tout ça c'est organisé. Tout ça c'est absolument le blocus. Moi je vis en France ici depuis 51 ans. Je vis sous blocus depuis près de 40 ans. Un blocus conjoint entre les services du régime, du Mkhzen, et les services français. J'ai failli d'être assassiné à 2 reprises en 1980 et en 1995, plus la tentative d'assassinat de Mohamed al-Basri. Il faut seulement appeler les gens qui nous regardent à partager la vidéo. Oui. Il faut les appeler à partager la vidéo. Oui, et il suffit de se reporter à cette vidéo, il suffit de lire ma lettre que j'ai envoyée à Hassan II en 1991, elle est de 31 pages. C'est absolument un document fondamental. Un document fondamental sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai requéré des renseignements de partout, d'officiers supérieurs, de gens de l'administration. Tout ça, je l'ai glané pendant des années, et c'est le résultat, justement, le fruit de toutes ces années d'enquête qui se trouvent dans cette... Et là, ils verront en fin de compte pourquoi le Maroc maintenant est sous les chaînes. Il est sous les chaînes, il vit dans la servitude totale, et il y a une clique autour du palais qui exploite le pays. Je rappelle que le RIF actuel, c'est absolument le foyer où brûlent les braises du contentieux dont j'ai parlé. C'est le foyer où brûlent les braises du contentieux existant entre le régime, entre la royauté, les sultans de l'étranger, le peuple marocain, et les rifins d'une façon particulière. D'ailleurs, les rifins le savent, et à quel point leur contentieux est vivace. À chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a les photos d'Abdelkrim. Il y a cette permanence absolument, la présence d'Abdelkrim qui est là, vivace. Et les photos d'Abdelkrim, à chaque fois qu'il y a une manifestation, en 1958, les photos d'Abdelkrim aussi ont été arborées, et partout. En 1984, dans toutes les manifestations, la même chose. Et maintenant, depuis octobre 2016 jusqu'à maintenant juillet 2017, les photos d'Abdelkrim sont présentes tout le temps. Cela veut dire une photo d'Abdelkrim, c'est la permanence du contentieux
qui n'est jamais maintenant résolu, et à mon avis, il ne sera jamais résolu tant que ce régime continue. Ce régime, je le dis, je le proclame, il faut le renverser. Il faut le renverser. D'ailleurs, j'ai écrit deux poèmes en arabe traduits en français. إذا الشعب أراد التغيير وإذا الشعب أراد الحرية. Il se trouve sur Facebook, ma page Facebook. Il suffit que les Marocains la lisent. Ils verront en fin de compte, qu'est-ce qu'en fin de compte, la liberté exige et puis le changement exige. Il faut absolument que le peuple marocain prenne son sort en main. C'est ça l'essentiel. Or, maintenant, jusqu'à présent, ce sort est un peu à l'abandon et qu'en fin de compte, les Marocains se contentent en fin de compte de l'habitude, de la force de l'habitude, de la répression, de la faim. Parce que il faut qu'ils sachent que les sultans de l'étranger mènent une guerre multiforme. La guerre de la faim, la guerre des policières, la guerre de l'ignorance. Je rappelle qu'après les manifestations de Casablanca en 1965, Hassan a prononcé un discours le 30 mars 1965 où il dit carrément à la télévision, on peut maintenant regarder ça sur Internet, que هاد الناس وقالها بالدارجة هاد الناس اللي هاد الطلبة المزعومين وهذا إلى يعملوا لنا مشاكل ما خصناش منهم. ولهذا من ذاك الوقت انتهج نظام تعليمي، وهذا في الجامعة ما بقاش فلسفة ولا علم الاجتماع ولا يعني هذا صار التطبيع وصار يعني هذا الوهابيين المصريين يتوافدون على المغرب لتطبيع هذا المغاربة، وهذا هو اللي وقع هذا ولتطبيع المغاربة. دابا المغرب كلهم يعني تقريبا يعني عايشين بحال الحيوان، بحال الحيوانات وصافي. ولهذا قلت لك عايشين سي بارودي اسكيل فيف كوميم كي لي ماروكان لا يعني ما هماش شاعرينش، ما عندهمش يعني ما عندهمش وعي واضح، لان ما هناكش واحد لتحسيس، ما هناكش وناس اللي ممكن يعني هذا يتكلفوا بهذا التحسيس ديال الناس، لان ما يسمى الحركه الوطنيه، هذيك الحركه الوطنيه كنت يعني هذا كانت كتشتغل لصالح الزمراء والطبقه نتاعهم المحدوده، اما يعني العامه الناس لا يعرفون شيء ولا يفهمون شيء ولا يعرفون انهم لا يعرفون. وانا يعني شاهد بان انا كنت كمناضل مهم في القوات الشعبيه، وتعرفت على كل الناس هذاك كل الاركان ديال القوات الشعبيه، منهم بن بركه، منهم بن سعيد، منهم البشير الفقيقي، منهم بوعبيد، كلهم هذوك الناس يعني ما كانش عندهم رؤيه واضحه ديال الاشكاليه المغربيه، ولكن كان عندهم شعور بالمصلحه ديال الطبقه المحدوده نتاعهم، هو البرجوازيه الصغيره. ولهذا قلت لك التحقوا تقريبا هذا بالنظام، التحقوا بالحمايه وصاروا يقاوموا يعني كحزب استقلال، يقاوموا في حركه عبد الكريم، واغلبيه ديال المناضلين ديال عبد الكريم اغتيلوا وعدد منهم ذبحوا ودفنوا في عرصة بريشة اللي هي هذه العرصة اللي كانت في ضواحي تطوان. وانا يعني كان نقول وكان نرفع دابا شعار، وهو فتح هذا الملف ديال نتاع شو اسمه الملكية الخائنة اللي ساهمت في احتلال وهزيمة المقاومة، يعني فتح الملف نتاعها
وفتح الملف ديال حزب الاستقلال. حزب الاستقلال كتنظيم اللي ساهم كذلك في القضاء. Beaucoup de gens qui nous regardent oui. Par le français. Oui, oui. Le problème, c'est que maintenant, il faut absolument ouvrir le dossier de la monarchie, qui a en fin de compte collaboré, je dis bien collaboré, avec les colonisateurs, et puis pour vaincre la résistance. Et je prends un exemple de la France. Toutes les oppositions qui ont collaboré avec se trouvent par la suite sont passées devant le tribunal. Pétain, le maréchal Pétain, qui a collaboré avec l'armée allemande, et bien la résistance française, on a liquidé des dizaines de milliers. Il a emprisonné le maréchal Pétain pendant des années à l'Île-Dieu. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de tous ces sultans de l'étranger? Rien ne leur a... Au contraire, ils ont eu le pouvoir comme cadeau. L'istiqlal, c'est encore beaucoup plus grave dans la mesure où on ignore tout de ces crimes. Tout, absolument tout. Moi, je sais l'ampleur des crimes du parti de l'Istiqlal, parce que ce sont eux, en fin de compte, qui avaient fait c'est-à-dire la chasse aux partisans de Abdel Karim. Et la plus grande partie des partisans de Abdel Karim ont été arrêtés, égorgés et enterrés à la Arsat Berisha. C'est la propriété de Berisha. Et je ne sais pas si encore cette propriété qui est dans la banlieue de Tétouan, est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il a été divisé, il a été fondé. Mais de toute façon, c'était la propriété de Hasla, où le Rzaoui, qui était le directeur de soi-disant la sécurité nationale, a mené les résistants, les partisans de Abdel Karim, pour les égorger, parce que ils estimaient qu'ils représentaient un danger pour leurs intérêts. Comme d'ailleurs auparavant, en 1925, quand les résistants d'Abdel Karim sont arrivés à Ain Aïcha, ils sont allés implorer Lyoter pour dire qu'il faut qu'il les protège du danger berbère. Alors que Abdel Karim, c'était un homme, un grand homme unitaire qui est justement pas, grâce à sa vision et à ses méthodes, a pu vaincre pratiquement les deux armées françaises et espagnoles. Et donc la situation actuelle, c'est vraiment d'actualité, c'est ouvrir les dossiers de la monarchie, sérieusement, et ouvrir le dossier des partis de l'Istiqlal. Voilà le mot d'ordre que je lance au cours de cette interview. Je lance absolument. Il faut ouvrir le dossier du parti de l'Istiqlal. Il faut ouvrir le dossier de la monarchie makhzanienne. Il faut absolument. Et tant qu'on n'a pas procédé à ouvrir ce dossier pour voir exactement l'ampleur du contentieux, qui existe entre le peuple marocain d'une façon générale et le RIF d'une façon particulière et la monarchie makhzanienne. Tant qu'on ne le fait pas, on n'avance pas, on reste sur place, on fera du surplace. Nous avons maintenant du surplace à Al-Hoceima depuis 8 mois. Parce que le contentieux existe et existera toujours. Et tant que les Marocains ne prennent pas conscience de ce fait et qui pour eux il y a une nécessité à ouvrir le dossier de la monarchie
collaboratrice avec l'étranger, avec les colonisateurs, avec les occupants, avec ceux qui sont emparés de notre pays, de notre trait, et puis du parti de l'Istiqlal. سي بارودي خصك يجنوا ولا مزيغ باش تفهمني مزيغ. لا يعني كفى يعني كفى ممكن تمازيغ يعني محدود يعني محدود بالنسبة للتمازيغ ثاني عندنا يعني. لا يعني هذا بالعامية لا بالعربية العامية يكفي أعتقد يعني. هذا المهم ميدني خصها ذكرن هذا الكرن يعني هذا الدفع عن ثمورة النسن ثمورة النسن هذا هو المهم لأن ميدنا نيلاند هذا السلطان كله السلطان هذا ميدن من برا الحماية وغير نحتاج المشروعية. إذا خص الإنسان ما نغري هذا الشعار وهو نرحل برا ثانفوست هذا المدنة وهو ثانفوست سون مدنور السن ثانفوست. L'histoire de tous ces gens-là, il n'est pas encore connue. Et quand elle sera connue, eh ben, les choses commenceront à bouger. Thanfous, c'est l'histoire. Thanfous. ولهذا الشعار الذي رفع 25 ماي 1912 ما زال حي لحد الآن وهو أقليدني روميين. ولهذا في جميع القصائد نتاعي دابا سواء هذا بالعربية وبالفرنسية يعني هذا الشعار مطروح والناس ما عارفينش لماذا هذا الشعار يرجع. القصيدة ديالك على محسن فكري ولا ما عندك؟ جبتي معاك القصيدة ديال محسن فكري؟ لا ما عنديش أنا ولكن موجودة على الفيسبوك. موجودة هنا فيها 8 صفحات يعني قصيدة اللي فيها كل شيء هي أنا أعتبرها امتداد هذا الرسالة نتاعي اللي أرسلت اللي كان سميه حسن زيرو حسن صفر فبراير 2091 هذا امتداد هذاك. نحن كلنا محسن فكري كلنا محسن. ترجعوا هذا الفيسبوك هذا الصفحة نتاعي الفيسبوك وهذا وتشوفوا القصيدة اللي هذا محطوطة بالنص العربي والنص الفرنسي. كذلك ترجعوا بمجرد تكتبوا الاسم ديال البارودي يعني هذا وغادي تطلع على انترنت يعني مطلع ديال الرسالة اللي رسلت لحسن وغادي تجي جميع الصفحات متتالية على الصفحات ديال الرسالة نتاعي دابا اللي طلعت في هذه 91 دابا في 91 دابا تقريبا هذه تقريبا 30 سنة دابا 91 هذا 10 سنين يعني هي هذيك تقريبا هذا 30 سنة الرسالة دابا موجودة. والناس اللي غادي يطلعوا على ذاك الوثيقة ديال الرسالة نتاعي ويطلعوا على ذاك القصيدة اللي كتبت في حق محسن فكري غادي الأفق غادي تفتح لهم. وانا أجزم بأن المسائل غادي تبدا من تما بهذا الشرط باش الإنسان يعني يفتح هذا اللي كنسميه هذا الخلاف الرئيسي ديال الكونتونسيو ما بين الشعب المغربي وهذا بصفة عامة وهذا والريف بصفة خاصة. ماذا من ما تفتح il faut instruire maintenant le dossier de la monarchie Mkhzani. Il faut instruire le dossier des assassinats et de la trahison du parti de l'Istiqlal. Moi, je suis disposé à organiser. Moi, mon école, c'est pas les écoles
de tel ou tel monsieur dont on célèbre ses écrits. Moi, c'est la rue d'école que j'ai apprise sur le terrain. Sur le terrain. C'est-à-dire le terrain de la lutte. Moi, je suis un survivant par miracle. Et maintenant, j'ai 81 ans et puis ça fait 51 ans que je suis en exil ici en France et je suis soumis à un blocus conjoint depuis près de 40 ans. Depuis près de 40 ans. Tous les gens ne savent pas que depuis 2005, je subis une guerre téléphonique de tous les jours. Tous les jours, on m'agresse téléphoniquement. Jusqu'à présent, tous les jours. J'ai porté plainte à 3 reprises. 3 reprises. Et dans l'une, justement, en 2007, pour agression téléphonique. Et puis on m'a répondu par la suite que mon dossier est classé sans suite. Et il continue à m'agresser. Et il continue à m'agresser jusqu'à présent. Et je sais que les gens qui m'agressent, ce sont des individus du régime qui sont avec leurs collègues français dans le même bureau. Dans le même bureau. Dans le même bureau. Et il y a même quelqu'un qui leur traduit en berbère tamazirt, qui est de chez nous, de Tahla. Il s'appelle Zijli Mohamed. Et donc, il y a lieu de tenir le fait qu'il faut absolument, une nécessité absolue, d'ouvrir le contentieux, d'instruire le contentieux et de la monarchie et du parti de l'Istiqlal. Ce sont eux qui ont fait les malheurs de notre pays et de notre peuple. Et maintenant, jusqu'à présent, les Marocains ne le savent pas. Ils ne le savent pas, malheureusement. Et pourquoi je suis soumis à un blocus absolu? Parce que je défends absolument des points de vue que personne ne défend. Personne. Personne ne défend. Mais pour... Qu'est-ce que vous pensez des gens qui luttent dans d'autres régions au Maroc, comme Imida, où il y a une occupation depuis 2011 à Sebaroudi, et surtout des intellectuels marocains et la presse marocaine qui ne parlent pas de cette région parce que peut-être, est-ce que c'est à cause du fait que l'exploitation, c'est la société royale qui l'exploite, ça veut dire le roi en personne, ou c'est par autre chose? Oui, évidemment, c'est les intérêts en jeu qui décident en fin de compte. C'est les intérêts en jeu. Pourquoi, par exemple, il est tellement difficile d'avoir des renseignements sur les domaines du roi? Le domaine du roi. Moi, c'est après des décennies d'enquête que j'ai appris que le domaine foncier du roi, la superficie s'élève à 1 700 000 hectares. C'est absolument ahurissant. En fin de compte, l'étendue des terres pour le hashish dans le Rif, c'est 300 000 hectares. 300 000 hectares. C'est absolument effarant. Et les Marocains, et c'est l'un justement des facteurs d'appauvrissement du Rif. C'est que justement ces terres sont annexées par le régime. Et il cultive de hashish. Et le hashish est exporté et il fait du fric. C'est le Maroc est le premier exportateur de hashish dans le monde. Ça, il y a des documents officiels et internationaux même. Alors donc, les intérêts en jeu. Quand il y a des intérêts en jeu, maintenant quand on parle d'intérêt, il y a automatiquement ceux du palais. Du palais, il est mêlé à tout. Il est absolument mêlé à tout. Toutes les tomates qu'ici, les légumes, les fruits qui viennent ici en Europe, viennent du domaine des rois. Et c'est pas le commun des mortels du peuple marocain qui envoie. Tout ça, ça vient de... Les mines qui sont exploitées, c'est pas bien sûr. Toute l'industrie minière, maintenant, le palais a sa main partout. Il a sa partout.
Il a dans le tourisme, dans par exemple les installations de photoélectriques de Ouarzazate. C'est le palais qui lance ça. Dans les installations de Méditerranée 2 à Tanger, tout ça c'est vraiment entre les mains. C'est Wajidi Mohamed, c'est lui qui s'occupe de la gestion des intérêts du palais. C'est lui. Bouhammou et Akhnouch. Bouhammou et Akhnouch. Ce sont tous qui sont des gens à la tête de sociétés et de banques qui sont dans le main du roi. Akhnouch, pour renseignement, Akhnouch c'est un milliardaire souci. Bouhammouch, c'est un milliardaire souci aussi. Et les grandes familles faciles dans tout ça, qui ont exploité le Maroc depuis des années et qui ont gouverné, est-ce qu'ils sont toujours dans ce pouvoir ou... Non, ils sont absolument des acolytes du régime. Ils ont géré le Maroc pour leur profit et pour le régime. De toute façon, ça c'est connu. Les fascis et autres, c'est les mêmes gouvernements. C'est les mêmes gouvernements. Parce que si on voit maintenant, beaucoup de gens mettent en question maintenant Ilyes Laomare, qui n'est même pas encore arrivé au pouvoir, mais qui préside le PAM, et Akhnouch et d'autres personnalités qui sont autour, ou le Hema, ou le Majidi. Oui. Ça veut dire 5-10 personnes maximum autour du roi. Oui, mais ceux qui ont exploité le Maroc depuis... Oui, mais le fait, c'est qu'il y a un phénomène qui est intervenu après les 2 coups d'État. Avant les coups d'État, le régime, la monarchie s'appuyait sur, en fin de compte, ce qu'on appelle les tribus du Moyen Atlas. C'est pour cela, du Moyen Atlas et du Rif, c'est pour cela que les cadres de l'armée étaient essentiellement d'origine rifaine ou du Moyen Atlas. Quand il y a eu le coup d'État, tous ces officiers ont été éliminés. Et le palais s'est allié avec les milliardaires soucis. C'est pour cela qu'on trouve le Himma, c'est pour cela qu'on trouve Akhnouch, c'est pour cela qu'on trouve le Wajidi. Tous ces gens-là, ce sont des soucis. De toute façon, c'est la même région. C'est la même région. Le fait, c'est qu'ils forment un clan. Ils forment un clan et ils ont des intérêts énormes alliés au palais. Mais ils gèrent en même temps la fortune du palais. Wajidi a pour rôle de gérer la fortune du palais. C'est connu. C'est lui qui a les registres. Donc, en fin de compte, ce sont ces gens-là qui ont pris la relève. Et c'est pour cela qu'il y a eu la marginalisation depuis 1972 et du Rif et du Moyen Atlas. Une marginalisation politique et une marginalisation économique. Maintenant, c'est prouvé. Le Rif, il est marginalisé depuis 1956. Et cela, ça fait partie du contentieux. Mais c'est Baroudi, parce que moi, mon analyse personnelle, c'est que quand je vois un peu le développement qui soit au sud et au nord, et l'Atlas et le nord, on voit que le développement au sud, c'est uniquement Agadir qui est développé, parce que c'est une zone touristique. Et puis, si on voit un peu tout le entourage d'Agadir, il y a des régions qui sont très très pauvres. Ce qu'on voit au niveau sudiste marocain, c'est-à-dire la région d'Ouarzazate, Tata et la région. Et puis, si on monte vers l'Atlas, le Haut Atlas, le Moyen Atlas, et puis vers le Rif, toutes les régions, pour moi, où il y avait la résistance, ça veut dire entre les Français et Espagnols, qui sont plus marginalisés que d'autres régions où le Kipon était le bienvenu au début. Quoi. Oui, mais le fait, c'est qu'après les 2 coups d'État, toutes ces régions-là ont été marginalisées sciemment. Sciemment, et jusqu'à présent, c'est toujours marginalisé. L'Atlas, il n'y a rien, absolument rien n'est fait là-dedans.
Là, quand en 2013, le soi-disant Mohamed VI est parti faire un voyage, et il est resté à Harmomo, il a observé une halte d'un quart d'heure. Un quart d'heure. Ça, c'est pour l'histoire. Il a un quart d'heure, il a à Harmomo, il est resté. Pas plus. Et puis, ils sont partis. Et toute cette région est laissée à l'abandon. Il n'y a aucune infrastructure. Il n'y a absolument maintenant tout le recrutement, par exemple, des fonctionnaires, des soldats. Tout ça maintenant, personne n'y accède. Parce que maintenant, chaque fois qu'il y a le recrutement, il y a une enquête, il y a une commission qui se forme pour savoir de quelle région il est. Et ça, c'est une règle absolument absolue. Et donc, il y a une marginalisation. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'on appelle les hommes du roi. Le Wajidi, les Akhnouch, comment ils s'appellent, comment l'autre aussi. Non, le Hima, l'autre aussi. Akhnouch et tout ça. Le Bouhammo. Tous ces gens-là, maintenant, sont devenus milliardaires. Et ils sont... C'est des nouveaux, c'est-à-dire tous ces gens-là, ils sont des nouveaux, c'est-à-dire ils tournent autour du nouveau roi, mais ils n'étaient pas là avant. Non, mais tous ces gens-là, c'est-à-dire on a eu des promotions foudroyantes, ils sont à la tête des banques, ils sont à la tête d'office, ils sont absolument alliés au régime, mais en même temps pour leurs intérêts. Tout ça c'est connu. C'est connu. D'ailleurs, au cabinet royal, il y a 11 conseillers du roi. Et dont le premier conseiller, c'est Azoulay, c'est-à-dire le représentant du Mossad au Maroc. Et bien, ces gens-là passent leur temps à se battre pour avoir des fermes. Pendant ce temps-là, Azoulay et ses copains se livrent à un travail de sape du Maroc. Et ils font que le Maroc maintenant est devenu colonisé. Et colonisé, c'est bien ça. Et les Marocains ne le savent pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est-à-dire le Maroc est indépendant de la France depuis 58, ou tout simplement que Jacques, c'est plus lui, au l'IOT, que c'est plus lui qui gouverne, c'est-à-dire sur place, qu'on voit en face de nous? Non, c'est-à-dire ce qui a été négocié, à ce qu'on appelle les négociations d'Aix-les-Bains. Tout ça, il n'y a jamais eu de négociation à Aix-les-Bains. Il n'y a jamais eu d'accord d'Aix-les-Bains, contrairement à ce qu'on raconte. Mais les véritables négociations ont eu lieu directement entre Edgar Faure et Mohamed V. Et Antoine Pinet, et à la selle Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. C'est là où il y a eu l'accord. Mais quand tu as vraiment négociation et accord d'exclusion, il n'y a absolument jamais accord ni négociation à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'était une kermesse. C'était une kermesse où ils ont amené des tas de gens pour le folklore et pour le folklore, et les ont placés dans les hôtels. Et c'est tout. D'ailleurs, parmi ces gens-là, il y avait les gens de l'Istiqlal, il y avait les gens de Balmarka. Tous ces gens-là n'ont rien compris. C'est pas à la suite qu'ils ont compris, qu'ils ont été roulés dans la farine. Et qu'est-ce que c'est qu'Aix-les-Bains? C'est l'accord de 1912, aménager une nouvelle formule. Et ça reste une nouvelle formule. Jusqu'à présent. Et c'est pour cela qu'Abdelkrim ne voulait pas rentrer. Et Mohamed V, pendant qu'il vivait encore jusqu'en 1963, il lui a envoyé un tas de gens, parmi lesquels Balmarka. Et il n'a jamais eu, il a dit, tant que le Maroc n'est pas indépendant, je ne rentrerai pas. Il l'a dit d'ailleurs, comme ça, Mohamed V, quand il a fait une visite officielle en Égypte, il a dit, je ne rentrerai que lorsque le pays
deviendra véritablement indépendant, parce que le pays n'est pas indépendant. Même jusque maintenant, il n'est pas indépendant. C'est absolument. Je te dis, les intérêts étrangers ont la priorité. Les investissements étrangers sont absolument prédominants. Les intérêts du roi sont intimement liés avec les intérêts de l'étranger. Et le roi et la monarchie a des intérêts partout. Des intérêts absolument partout. Le domaine agraire de cette monarchie, il est faramineux. 1,7 million hectares. 1,7 million hectares. Et il y a 50 barrages. Sur 50 barrages, il y a des fermes du roi. Et dans ces fermes du roi, elles sont gérées par des agronomes, des ingénieurs agronomes israéliens. Tout le monde le sait maintenant. Je l'ai dit. Hein? Il n'y a pas d'ingénieurs au Maroc? Absolument pas. De toute façon, ils n'ont pas de responsabilité. Ceux qui ont la responsabilité, c'est les Israéliens. Ce sont eux qui gèrent pour le roi. Ce sont eux qui gèrent. Et au niveau de l'enseignement au Maroc, qu'est-ce que vous pensez actuellement? Il n'y a pas d'enseignement. Depuis 1963, le système d'enseignement a été détruit par Hassan. C'est lui qui avait dit à lancer à la radio, si ces gens-là nous causent des problèmes, ces étudiants, nous n'avons pas besoin d'eux. Et c'est à la suite de ça que les Wahhabites commençaient à venir d'Égypte par cargo. Et ils ont transformé le Maroc en une école de servitude. Et c'est pour cela que Nasr a eu raison de dénoncer celui qui faisait la khutbah. Oui, Zefzafi. Il avait raison justement, parce que cet individu commençait à les agresser verbalement. Et vous savez on ne sait pas, le Marocain, que la khutbah du vendredi n'est pas écrite par l'imam. Elle est envoyée par fax par le ministère de l'Intérieur. Et ce que racontait ce type-là, cet imam, c'est là, en fin de compte, le fax du ministère de l'Intérieur. Oui. C'est la même chose. Non, du ministère de l'Intérieur. Vraiment, ça vient exactement du ministère. Et ça, depuis 1956, ça dure toujours. D'ailleurs, le Zefzafi a eu parfaitement raison et le droit de lui répliquer devant tout le monde. Il a raison. Il a fallu la présence. Bien sûr, parce qu'il y va des intérêts du système. C'est normal. Mais les Marocains ne savent pas, par exemple, que la khutbah du vendredi qui arrive dans les grandes mosquées, ça vient du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire pour vous, arrêter cet imam, lui faire une critique pareille, ça touche les intérêts du régime ou directement. Lui, il défendait le régime. Quand il a broyé le discours venu du ministère de l'Intérieur, il a broyé, en fin de compte, c'est la voix du régime. C'est la voix du régime. C'est-à-dire comme un perroquet, quoi. Exactement. Exactement. Mais tant que les gens ne comprennent pas toutes ces choses-là, on n'avance pas. On n'avance pas. Et je crois que moi, je dis encore, je maintiens et je répète, moi, je suis disposé à participer à un séminaire et à discuter de tous ces sujets. Je maintiens qu'il n'y a pas d'alternative. Et il y a une chose, un dernier aspect que je voudrais, c'est que les Marocains ne constatent pas que Hassan Zéro a détruit toute alternative. Maintenant, par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive à ce système et qu'il disparaisse comme ça tout d'un coup, eh bien, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a personne qui prend la relève. Et à ce moment-là, c'est la pagaille. C'est la pagaille. C'est la pagaille. D'ailleurs, les Marocains ne savent pas
que quand Hassan Zéro était sur le point de mourir en 1999, il a demandé à Chirac, il lui a arraché la promesse que si jamais il arrivait quelque chose après sa disparition, dans la succession, eh ben, l'armée française interviendra. Et Chirac a fait la promesse. Et maintenant, j'en ai acquis la certitude absolue. D'ailleurs, je maintiens ça, c'est devant l'histoire. J'ai la certitude absolue que cette promesse du président Chirac a été acquise du vivant de Hassan. Et ça, cela prouve qu'en fin de compte, le régime ne travaille qu'à une chose, détruire toute alternative. Toute alternative politique, il faut la détruire. C'est ce qu'il a fait. Hassan, toute sa vie, en fin de compte, pendant son règne, il n'a fait que ça. Détruire toute alternative. Détruire, couper les têtes qui dépassent. Arrêter, en fin de compte, la réflexion libre, la création libre des Marocains. Et c'est pour cela qu'on est c'est l'immobilisme. L'immobilisme. C'est ça, c'est pour cela que j'ai lancé le mot d'ordre dans mon poème que le Maroc, je l'appelle l'Absurdistan. Au lieu de l'appeler le Maroc, c'est l'Absurdistan, c'est l'absurdité qui règne absolument. Il croit que tout absolument doit continuer comme les autres siècles. Comme les autres siècles. Et cela contre les lois de la nature. Et moi, je reviens. Je suis disposé à participer à un séminaire où le débat sera ouvert pour faire l'instruction du dossier de la monarchie makhzanienne qui est pour moi illégitime. Je le dis, je suis le premier Marocain à le dire. Cette monarchie est illégitime. Il est illégitime. Il est illégitime comme le régime de Pétain est illégitime. Comme le régime de Quisling en Norvège était illégitime. Exactement. C'est la même chose. Il a collaboré avec les Allemands. Il a été condamné par la suite en Norvège. Quisling. Donc, en fin de compte, je ne vois absolument pas pourquoi. Pourquoi ces gens-là, ils ont trahi, ils ont assassiné à la résistance et ils sont encore au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi. C'est vraiment. Quand Hizb al-Istiqlal, c'est encore pire. Hizb al-Istiqlal, vraiment, il faut absolument ouvrir et leur dossier et leur tombe et les instruire leur dossier. Un par un. Je rappelle qu'Abbas Msaadi a été assassiné par décision à l'unanimité, sauf un, Abdelrahman Yousfi, qui a été assassiné par décision à l'unanimité, sauf Abdelrahman Yousfi qui était dans un hôpital madrilène. Tous les autres ont voté pour. À commencer par Al Fassi, Ibn Barka, Bouabid et ainsi de suite. El Ben Saïd et tout ça. Tout le monde. Donc il faut qu'en fin de compte, que ces choses-là soient connues. Et moi, je suis disposé absolument à contribuer pour révéler, pour éclaircir tous ces problèmes cruciaux. C'est pas par hasard qu'on est au dernier échelon de l'échelle. C'est pas par hasard. On est là depuis des siècles parce que il y a une politique, il y a une clique au pouvoir, il y a une collaboration entre l'étranger et cette monarchie qui fait que le pays, que le peuple marocain est maintenu dans une camisole de force. Une véritable camisole de force qui ne peut pas bouger. Et il n'y a qu'une chose que la violence. Le régime n'a pas d'autre alternative. C'est la violence et c'est tout. La fin. Il n'y a qu'à voir maintenant ce qu'il en a fait. Des militants comme Nasser Zefzafi et tous ses compagnons qui sont maintenant emprisonnés et torturés à Casablanca. Et ils en arrêtent tous les jours. Tous les jours, il y a des arrestations. Tous les jours,
parce que il y a permanence de ce contentieux, permanence du non-droit, permanence de la trahison des Glidner Romain, trahison de Hizb Istiqlal, qui a son cas est encore sinon vraiment aussi grave, sinon pire, parce que les Marocains ne savent rien du rôle absolument de trahison de ces gens. Il faut absolument instruire le dossier de ces gens-là. Il faut les traduire devant le tribunal de l'histoire. Je le répète encore, le maréchal Pétain a été arrêté, ses partisans ont été, un grand nombre de ses partisans ont été fusillés après quand la résistance française s'est emparée du pouvoir. Et puis Pétain a fini ses jours dans une prison à l'Île-Dieu. Et il n'a pas été rétabli dans ses fonctions de président de la République. Et bien chez nous, non. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et ils ont collaboré avec les envahisseurs. Ils ont combattu aux côtés des colonisateurs la résistance marocaine. Et bien quand même, ils sont toujours au pouvoir. C'est injuste. On ne peut pas. Il n'y a pas de poids et de mesure. C'est comme ici en France ou en Norvège et puis dans d'autres régions où des classes dirigeantes ou des responsables ont collaboré avec l'étranger et qui ont été condamnés. سي بارودي Oui. هذا قال لك انت مغربي علاش ما تهضرش بالعربيه؟ انا قلت له ديرها. On a plusieurs personnes qui nous suivent, qui parlent aussi le français et qu'on essaye d'être équitable, c'est-à-dire que les gens qui nous suivent. Non, mais j'ai parlé une grande partie en arabe. Hein. Voilà, قولها له بالعربيه باش يفهم. أنا نقولها له بأن طلب منك أنا الشوط الأول كله أنا كنت كلمته بالعربية. هذا ما فيهاش، أنا ما عندي مانع بالعكس. أنا المهم هو الناس يفهموا علاش في هذه الوضعية هذا. خص الإنسان الناس يعرفوا بأن البارودي فهمان القضية. أنا كنت في البداية كنت كنسرح، ماشي بحال هذا، أنا ماشي جيت من هذا، جيت يعني هذا لأن هناك يعني هذا الشعب بارودي والشعب، وهذا من هذا كلها نضال وكلها تضحيات بالأسف. وهذا ولحد الآن يعني ما جينا، ولحد الآن ما زال عايش تحت الحصار. يعني عندي 81 عام تحت الحصار اليومي، عندي يوميا اعتداء عليا بواسطة التليفون. وأنا هذا رفعت القضية أمام المحكمة يعني في 2007، ورجعت لي هذا الجواب اللي انت شو اسمه المحكمة، وقالت لي الدوسيي كلاسي سون سويت. أنا عندي الوثائق، هذه الوثائق إلا عملنا شي ندوة غادي نجيب هذه الوثائق. سي بارودي دابا اشنو كتقول انت لهاد الشباب اللي هما خارجين في الحسيمه وماشي غير في الحسيمه، خارجين في الريف بصفه عامه وخارجين في الاطلس كيتدابنوا معاهم، خارجين في قريبكا، خارجين في قنيطره، في تطوان، في القصر الكبير، في فقادير، خارجين في بزاف المناطق المغرب، وهما كيناصروا اخوتهم اللي كاين في الحسيمه ولا في الريف بصفه عامه، وكيقولوا حتى هما اننا عندنا مطالب اللي هي بحال هذه ديال الحسيمه. انت شنو كتقول لهذا الشباب؟ انت اللي واحد الانسان اللي ناضلتي حياتك كامله من اجل الشعب المغربي ومن اجل الكرامه ديال الشعب المغربي. انا كنقول لهذا الشعب اولا قلت لكم هذا بعدا يربطوا يعني هذا يعمل هذا الاتصال مع كل هاد الناس اللي عندهم هذه التجربه الطائله والطويله، واللي عارفين تماما يعني الاحداث، واللي عارفين تماما هذا الاشخاص، كلهم الاشخاص اللي وراء هذا الأحداث الدموية عندنا علينا. أنا كاين هناك بعض الأشخاص قلائل اللي كيعرفوا هذه المسائل كلها.
قول لهم بارطاجيو، قول لهم غير بارطاجيو انت صافي هما غادي يفهموا. وهو شاركوا هذا الفيديو ديالك باش يشوفوها ناس اخرين. لا والمهم قلت لك يعني غير قول لهم مثلا هذا على القضيه. يعني عندي مثال ديال الرساله اللي ارسلت للحسن، هذه تقريبا هذا من 1991 هي على الانترنت ارسلتها، وهذه دابا تقريبا 20 عام هي في الانترنت. وشكون اللي قراها؟ وانا قلتها لبعض الناس، قلت لها بالانترنت غير تكتبوا الاسمي وغادي تطلع مباشره على الانترنت، وما كيقراوهاش. واش يعني ويقراو ويشوفوا يعني المحتوى ديال الرساله. ولهذا مش من الصدفه بين الحسن بعد يعني 95 صفت لي هذا ثلاثه ديال المجرمين باش يقضيوا عليا، وصفتوا لي قرعه الزيت مسمومه، وما ما نجيت بها الا بفضل يعني هذا صديق عسكري ضابط برتبه كولونيل ميمون بوزيان. وانا نقولها امام التاريخ، اللي هو اللي قال لي بان الحسن قرر بان غادي يقجك، هذا التعبير تماما، غادي يقجك. يعني هذا يرد بالك دابا غادي هذا يصيفط لك بعض المجموعات غادي باش يخليو ضربوك. والفرنسيس كانوا متواطئين ولحد الان دابا مازال متواطئين كل شيء، وسرقوا لي وثائق، سرقوا لي كتب، ومازال يسرقوا لي على في كل شيء. ولهذا يعني اي مثلا في المعارض الفنيه نتاعي كيديروا على المضايقه، بدل هذا المخابرات تجي يعني هذا تشارك في المجهود الثقافي، وما كيجيو يصوروا الناس اللي جاوا يشوفوني، يجوا في المعرض نتاعي صوفوهم يعملوا هذا الملفات. يعني هذا قلت لك المسائل. يعني هذا اولا هاد الشباب كلهم يعملوا هذا الصله ويطلعوا على الكتابات والادبيات ديال هاد الناس. يعني البارودي عنده ادبيات كبيره جدا وعريضه، ولا بغاو غير يشوفوا على الفيسبوك. يعني ما حطيت على الفيسبوك هذه 3 سنين ولا 4 سنين يكفي تقريبا شي 150 وثيقه، منها دراسات، منها قصائد، كل شيء موجوده على الفيسبوك. اذن غير رجعوا على هذه المسائل كلها، يعني من المسائل كلها. واخيرا يعني هذا المذكره اللي قدمت الشهاده للتاريخ، يعني اللي فيها عده مسائل، يعني هي قراءات جديده للتاريخ المعاصر اللي برهنت بها بان ما هناش يعني هذا لا اتفاق ولا شو اسمه المفاوضات، كل شيء هذه خرافه، ووضحت كذلك يعني كيفاش يعني. النصيحه ديالك السي بارودي للشباب المغربي دابا اللي هما خارجين؟ النصيحه للشباب المغربي، انا نذكر واحد بالعباره ديال هذا الرئيس كينيدي لما هذا وصل للحكومه وكان مازال شاب وداك الشيء، قال يعني هذا كان في مهرجان كبير جدا، قال لهم الامريكان دائما حنا في امريكا كان هذا نطلبوش هذه الحكومه الامريكيه غادي تقدم هذا الامريكان والشباب الامريكي، واذا به قال له خصكم هذا دابا طرحوا السؤال عليكم، ماذا ستقدمون هذا للشعب الامريكي؟ ماذا ستقدمون للشعب المغربي؟ الناس كان اللي عندهم 35 سنة ماذا قدموا للمغرب؟ ماذا قدموا للشعب المغربي؟ لا شيء ما يقدموه. لا لحد الآن ماذا الرصيد ديال الحياة نتاعهم يعني ما هو الرصيد؟ يعني يطرحوا السؤال على انفسهم، ماذا فعلت في حياتي وبحياتي؟ ولكن دابا كنهضر لك على دوك الناس بحال ناس الزفزافي وهاد الناس اللي هما كيناضلوا، اشنو كتقول لهم انت اللي انسان اللي ضحيتي بحياتك من اجل الشعب المغربي؟ لا ولا قلت لك انا 52 عام دابا 51 عام في
يعني كلاجئ سياسي مغربي. أنا يعني في خلال يعني هذا الشهادة نتاعي، وهو القصيدة كلنا محسن فكري اللي غادي نحاولوا نقراوها غدا، وي. وغادي ندير لها فيديو باش نحطها في الفيسبوك. كل محسن فكري، يعني كل هذيك القصيدة فيها كل 8 صفحات فرنساوية والنص العربي والنص الفرنسي، كلها يقراوها. أنا كنقول بأن هي امتداد الرسالة نتاعي ديال 1991، امتداد اللي كنطرح جميع الاشكاليات ديال المغرب حاليا. وانا الناس يعني هذا ولهذا يعني انا لما كنحطها على فيسبوك باش الناس يقراوها وبعدين يتكلموا عليها، ولكن ما كيتكلموش عليها، يقراوها وبعدين ما يخليوها، يتركوها كذا، لان ما شاعرينش بالواجب نتاعهم، ما شاعرينش بالواجب نتاعهم. لان هذا هناك يعني هذا الشرط تحسيس ديال الانسان، لان هذا الذاكره الجماعيه المغربيه رجعت صحراء، وهذا مش من الصدفه. الحسن خلق المؤامره الصحراويه مش من الصدفه، يعني الذاكره المغربيه رجعت صحراء. اما الناس اللي كينضلوا بحال الزفزافي والجماعه نتاعو وهذا وفي المناطق اخرى، هذا هو وين؟ هذا هما في الخط الصحيح. الخط الصحيح هما كذلك، الخط الصحيح وهو خصهم يلتحقوا ناس اخرين الصفوف نتاعهم. القضاء يعني المهم الهدف وهو القضاء على هذا النظام الخائن، هذا المحاكمة هاد الناس كلهم، هذا الزمرات ديال حزب الاستقلال اللي ما زالت حاليا كل الحكومات حاليا، سواء يعني تكون على يعني باسماء اخرى ولا هذا، ولو بعد الاسماء ديال الفواسا، هناك دائما الناس اللي عندهم نفوذ كبيرة جدا، وهاد الناس خصهم يقضيو عليهم، وكلهم حلفاء ديال إقليدنا روميين. اكزاكتومون. هذا هو ملك المستعمر. وانا كنطلب كل الناس اللي هذه غادي يطلعوا على هذا الشعار اللي طلع 25 ماي 2012. 2012 يعني الشعار من طرف الناس 20,000 فارس اللي جاوا من هذا قبيلة بني وراين، وهذا وطوقوا فاس كله، كانوا بغاو هذا يستولى على مولاي حفيظ ويقضي. كلمة ديالك الأخرى بالفرنسية سي بارودي قبل ما تخدم. Le mot d'ordre que je lance à tous ces gens-là maintenant qui sont absolument dans les tranchées de la résistance, c'est que ils sont dans la bonne direction. Et la bonne direction consiste à ouvrir le dossier du contentieux et de la monarchie makhzanienne et le dossier de la trahison et des assassins de Hizb al-Istiqlal. C'est cela en fin de compte le mot d'ordre. C'est cela l'objectif. Tant que ces gens-là échappent à la justice, échappent à leur sort naturel, le Maroc ne s'en sortira pas. Le Maroc ne sortira pas. Il n'y a qu'à constater en fin de compte l'immobilisme qui sévit au Maroc. Personne n'en parle. Il est en dehors de l'histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui, sauf évidemment les lobbies touristiques ou les lobbies sionistes qui sont les alliés stratégiques du régime? Personne. Il y a une chose, c'est que moi j'ai déposé tout ce que j'ai pu sur ma page Facebook. Il y a pratiquement 150 documents. Ça soit des œuvres artistiques, soit des poèmes, soit des textes. Donc, il suffit. Et quand on aura... C'était votre page Facebook. Exactement. Qui est Abdellah Baroudi. Oui, Abdellah Baroudi, puis d'écrire, je peux même donner Abdellah Baroudi, puis arrobase,
Gmail, point, et puis comme. C'est ça mon mail. Il suffit d'écrire ça et ils ont absolument tout. Il y a pratiquement près de 150 documents. Et tous les documents que j'ai produits, c'est sur vraiment preuve, absolument. Alors, et commencer d'abord par ma lettre à la 1991 à Hassan II, et puis mon poème de nous sommes tous des Mohsin Fikri. Il suffit de lire tout ça. Et on a absolument un abécédaire fondamental de la problématique et de la tragédie marocaine. Merci. ميرسي السي البارودي تنميرتك الطاس كنت تشكر باهرة سمازيغت شكرا السي البارودي اللي عطيتينا هذا الوقت ديالك اللي هو انه هضرتي معنا ولا مع دوك الناس اللي كيشوفوا فينا في المباشر هذه وقت تقريبا شي ساعتين وحنا كنهضروا مع انه كنعتذروا لدوك الناس اللي كيشوفوا فينا بانه ما عندناش ستابيليزاتور اليوم ديال الكاميرا حيت السلطات الفرنسيه ما عرفناش هما قال لك ما تحطوش لو تريبيي ولا ثلاثه درجلين باش تفيكسي التليفون باش تصور ولكن اضطرينا اننا نستعملوا صافي نوقف مده السيده اللي معنا حتى هي ان اللي عاونتنا حتى هي كنشكروها. Thank you very much for your support and your help too. ومن هنا كنقول لكم شكرا لدوك الناس اللي بارطاجاو لا فيديو كنتمناو دوك الناس اللي شافوها ولا اللي بارطاجاوها يكوتي وبارطاجيوها ويصيفطوها في لي ميساج بريفي لصحابهم والعائلات ديالهم باش يشوفوها ويشوفوا النقاش اللي دار بيناتنا اليوم وحنا والسي البارودي. وكنقول لكم الحاجه الثانيه هو انه في الايامات الماجيه ديال غدا غادي نحاول ندير معاه تورناج على عبد الله البارودي باش ندير عليه ان بتي فيلم على عبد الله البارودي شكون هو عبد الله البارودي والكتابات ديالو اللي هو حنا كنعرفوا كاملين انه كتب بزاف د الكتب بحال لو ماروك لامبيرياليزم ليميغراسيون اللي هو 12 يعني كتاب فوالا. الوغ غدا غادي نحاول تقريبا نبين في النقاش معاه التصاور ديال دوك الكتب اللي كتبهم السي بارودي باش يبانوا لوفغ ديالو. هذه الحاجه وغادي نحاول نكونوا في الفيديو في المونتاج اللي غادي نديروا الفيديو ندخلوا فيها حتى هي لي فوتو ديال لي زوفغ دار اللي دارهم عبد الله البارودي. وغادي نحاولوا غدا يقرا القصيده ديال اللي دار عليها محسن فكري ونفيلميوها في القراءه ديالو نفيلميوها ونحطوها على الانترنت ديريكتومون كفيديو كقصيده اللي هي غادي تمشي بالعربيه وبالفرنسيه. و ميرسي ا توت اي تو سو كي اون سويفي باسكو نوتر émission aujourd'hui prendra sa fin, notre téléphone va se décharger et aussi on doit rejoindre une conférence sur le Maroc qui va débuter dans quelques temps. Et puis merci à M. Barodi qui a participé aujourd'hui. Je veux tiens au courant qu'on prépare une émission ou une vidéo qui va parler de M. Barodi. Voilà, un petit poème. Ça, c'est un poème. C'est en français. Voilà, c'est un poème en français. Il n'est pas encore traduit en arabe. Mais je vais le traduire. Voilà, il est en travaux de traduction. J'ai écrit ça en 2016. Voilà. Ça, il faut absolument le lire. C'est en fin de compte ma vie, en fin de compte, d'exilé. Voilà, alors si un poème qui parle de la vie d'Abdallah Barodi, ceux qui veulent le procurer, c'est-à-dire de son exil, ceux qui veulent le procurer soit par sa page Facebook où il met beaucoup de ses œuvres, voilà, ceux qui se trouvent à Bruxelles et qui veulent la voir, ils peuvent toujours me contacter sur Bruxelles, mon Facebook est là et on peut leur faire une copie, il n'y a pas de problème. Et n'oublions pas que Abdallah Barodi c'est une des rares personnes qui fait beaucoup et qui partage beaucoup gratuitement. Voilà, c'est moi je l'appelle, c'est aussi un écrivain, un artiste qui fait tout, c'est-à-dire non pas pour casser l'art, mais pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir l'accès à l'art, mais aussi accès à la culture générale et accès à l'histoire du Maroc. Oui, il y a un point très important, c'est que j'ai fait la donation de toute ma production artistique au peuple marocain. Voilà. Ma production artistique, je l'ai mentionné sur Facebook d'ailleurs. Ça figure sur Facebook en fin de compte
toute ma production artistique, j'en ai fait la donation au peuple marocain. Voilà. C'est pour cela que les services marocains veulent s'emparer de ma production artistique. C'est ça. Alors, mon problème, c'est comment protéger ma production artistique. ça va. Alors, comme vous l'entendez, oui, son œuvre artistique, il a donné comme étant un cadeau qui appartient au peuple marocain. Et ça, c'est merci à M. Barodi de vos dons pour le peuple marocain. Je pense que c'est. Et moi, j'ai vu ces œuvres d'art et sont sublimes. Voilà, et je vous conseille tout et tout à aller voir sur sa page Facebook. Il y en a énormément qui sont déjà exposés. On va essayer d'exposer d'autres sur notre film sur Abdelal Barodi qui va sortir d'ici quelques temps. On ne sait pas encore le temps. On est en plein production, c'est-à-dire on va commencer à filmer actuellement. Ça veut dire à partir, on est aujourd'hui, on commence déjà. Et puis voilà. Alors merci à toutes et à tous et bonne continuation et que le combat continue et que vive la lutte des peuples opprimés partout dans le monde, en particulier le peuple marocain, mais aussi tous les peuples opprimés sans exception. Et puis سي بارودي تنميرتنك ميرسي كنا سنمير باهرة الطاس ويدا زرانين هساد اللي زرانين عبد الله البارودي اللي شاور نسيمي نتمازيغت ولا نتات عرفت نسينمير الطاس عرفت نسينمير كله ويد يوسنين merci à vous تنميرت et au revoir. Alors le film البارودي راهي الانترنت بيانتو اذكار هذا ناوي ايميك الجديد في القصيده اي بي راه نبيف عبد الله البارودي باش ديس كونتيني